बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मेरा नाम सरवत वलीम है। उम्मीद है कि आप तमाम लोग बखैर वाफियत होंगे। मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। जो इस वक्त लोग मुझे देख और सुन रहे हैं वो मेरा यूट्यूब चैनल और फेसबुक चैनल देख रहे हैं। नाज़रीन, मैंने अपने पहले व्लॉग में आप लोगों के सामने ये चीज़ रखी थी कि मैं अपने अगले व्लॉग में एक और लाहौर का हल्का है जिसकी बड़ी अहम डिटेल आप लोगों के साथ शेयर करूंगी कि वहाँ की पब्लिक क्या बात कर रही है। और वो कहते हैं कि जी हमने आकबत ख़राब नहीं करनी। और कुछ लोगों ने तो बड़े नेगेटिव किस्म के रिमार्क्स दिए हैं। ये हल्का कौन सा है और इसका मियां नवाज शरीफ साहब से कितना गहरा ताल्लुक है, ये मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगी। और इसके अलावा एक बड़ा एतराज आ रहा है, या हर तरफ से ये एतराज आ रहा है कि व्लॉगर्स बात कर रहे हैं, यूट्यूबर्स बात कर रहे हैं, मीडिया के ऊपर कदगन है, पब्लिक बात कर रही है, एक आम पाकिस्तानी बात कर रहा है, वो सिर्फ इमरान खान की बात कर रहा है। इमरान खान की बात आखिर हो क्यों रही है? इसमें मुस्लिम लीग नून के हवाले से बात क्यों नहीं हो रही? पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की बात नहीं क्यों नहीं हो रही? और आलमी सतह पर ये जितना भी कैनवस है सियासी, उसके अंदर इमरान खान की बात क्यों हो रही है, ये आप लोगों के साथ में शेयर करूंगी। तमाम चीजों की तरफ बढ़ने से पहले बीबीसी ने एक बड़ी तहलका किस्म की खबर जो है वो उसने एक रॉकेट लॉन्चर की तरह लॉन्च कर दी है। और ये जो फायर आया है बीबीसी की खबर के अंदर, ये बड़ा भयानक है। ये एब्सोल्युटली नॉट से एब्सोल्युटली यस तक का सफर है। और हमें नहीं पता कि इसके मजीद कॉन्सिक्वेंसेज आने वाले दिनों में क्या होंगे। खबर जो है बहुत सारे यूट्यूबर्स ने, सीनियर सहाफियों ने आप लोगों के साथ शेयर की है। कुछ डिटेल मेरे पास भी है, वो मैं आप लोगों के साथ शेयर कर देती हूँ। बहुत ज्यादा इंटरनली तो मैं आप लोगों के साथ इस हवाले से बात नहीं करूंगी क्योंकि बहुत सारे लोगों की आवाज गुफ्तगू पहले ही सुन चुके होंगे। सवाल ये है कि पराई जंग में शामिल होकर पाकिस्तान ने कितना नुकसान उठाया, क्योंकि फायदे की बात हम कर ही नहीं सकते। फायदा किसी तौर पाकिस्तान ने नहीं उठाया। पराई जंग के अंदर पाकिस्तान जब भी शामिल हुआ, हमने हमने हजारों अरबों डॉलर जो है वो इस पराई जंग के अंदर झोंक दिए। हमने पराई जंग के अंदर 60 से 70 हजार जाने अपनी अपनी कीमती जाने पाकिस्तानियों की कुर्बान कर दी। तब फैसला हो गया कि एब्सोल्युटली नॉट। और ये एब्सोल्युटली नॉट का जो सफर है इमरान खान साहब को, ये इस हैसियत में भुगतना पड़ा कि उन्हें अपने घर वापस जाना पड़ा, उनकी हुकूमत खत्म होगी। एब्सोल्युटली नॉट से ये सारी कहानी शुरू हुई। ये एब्सोल्युटली यस किसने किया? खबर ये है कि जी 12 अगस्त 2022 को रॉयल मिलिट्री पासिंग आउट परेड थी बरतानिया की, जिसमें जनरल बाजवा साहब ने शिरकत की। और बाजवा साहब ने उनके साथ जो खिताब किया उसके अंदर उन्होंने कहा कि जी मैं समझता हूँ और मेरा ख्याल है और मैं देख करूंगा कि आने वाले दिनों में बरतानिया के साथ पाकिस्तान के ताल्लुक जो है वो आसमान की बुलंदियों को छू जाए। जिससे ये सारी तकरीर हुई उसी रोज एक तैयारा था जो कि पाकिस्तान में रावलपिंडी के नूर खान एयरबेस के ऊपर उतरा। ये बरतानिया का तैयारा था और ये फौजी माल बर्दर तैयारा था, जिसके अंदर तकरीबन 45,000 टन गोला बारूद आप कह सकते हैं, असला कह सकते हैं, वो लिया जा सकता है। क्योंकि इस वक्त जो खतरनाक फिगर्स हैं पाकिस्तान के हथियारों के मुतालिक, वो बड़े तशवीशनाक है। आपको याद होगा कि यूक्रेन और रशिया के दरमियान जिस रोज ये जंग शुरू हुई थी, उस रोज रशिया के प्रेसिडेंट से व्लादिमीर पुतिन से मिलने के लिए इमरान खान बाकायदा जनरल बाजवा के नॉलेज में लाए हुए, अपने फॉरेन ऑफिस के नॉलेज में लाए हुए, उनकी बाहमी रजामंदी के साथ रशिया के प्रेसिडेंट से मिल रहे थे। जिस वक्त इमरान खान की व्लादिमीर पुतिन के साथ ये मुलाकात हो रही थी, उसी रोज रशिया के अंदर से यूक्रेन की तरफ पहला अटैक किया गया था। और इमरान खान साहब ने कहा था कि वो नहीं जानते। हालांकि जो पाकिस्तान के अंदर इस वक्त सियासी जमातें, उन्होंने बड़ी तनकीद की थी इमरान खान साहब के ऊपर कि इमरान खान साहब को जाना नहीं चाहिए था, ये बिल्कुल गलत है कि वो गए वहां पर। और जिस दिन जंग शुरू हुई तो इमरान खान साहब ने कहा था वो इस चीज के बारे में ला इल्म थे, वो नहीं जानते थे। फिर पाकिस्तान ने और इमरान खान साहब ने यह फैसला किया था बाहमी रजामंदी से कि हम यूक्रेन के साथ जंग का हिस्सा नहीं बनेंगे, क्योंकि रशिया के साथ भी हमारे मामला चल रहे हैं, यूक्रेन के साथ भी चल रहे थे। तो हम किसी पराई जंग का मजीद बोझ नहीं उठा सकते। गो कि अमेरिका ने बड़ा प्रेशराइज्ड किया हुआ था पाकिस्तान को, और पाकिस्तान के अंदर इमरान खान साहब ने एब्सोल्युटली नॉट का नारा लगाया था। मगर 2022 के अंदर जब जनरल बाजवा ने रॉयल मिलिट्री पासिंग आउट परेड से खिताब किया, तो उसी रोज बरतानिया का एक फौजी माल बरदार तैयारा जो था 45,000 टन जो लेके जा सकता है असलहा, गोला बारूद वगैरह, फौजी माल बरदार तैयारा, वो रावलपिंडी की नूर खान एयरबेस पर उतरा। बहुत सारे लोगों ने इस चीज को एक गलत तरीके से सामने लाया कि जी 5 जहाज आए। 5 जहाज नहीं आए थे, यही वो C-17 तैयारा था। और यही इसी ने 5 चक्कर लगाए थे 6 अगस्त से 15 अगस्त के दरमियान। 5 चक्कर एक ही तैयारे ने लगाए थे, जिसके अंदर जो MM-155 गोला बारूद था, गोले थे, ये पाकिस्तान से जाते रहे हैं। पाकिस्तान के अंदर ये जो बनता है 155 mm गोला,
دنیا میں اس کی مثال نہیں ملتی. یہ بڑا بہترین گولہ ہوتا ہے. یہ وہ گولے ہیں جو اس وقت رشیا اور یوکرین کے بارڈر کے اوپر رشیا کی طرف سے روزانہ 4,000 کے قریب فائر کیے جاتے ہیں اور جو یوکرین ہے اس کی طرف سے 6 سے 8,000 کے قریب فائر کیے جاتے ہیں. دو ایسی کمپنیاں تھیں جن کے ساتھ پاکستان نے خفیہ طور پہ ان ایگریمنٹس کو کیا. حالانکہ ہم پابند ہیں اور حالانکہ ہم یہ بات یقینی بناتے ہیں کہ ہم یہ اسلحہ یہ گولہ بارود جو ہے دنیا میں کوئی بھی ملک ہوتا ہے وہ اس چیز کو یقینی بناتا ہے کہ کسی دوسرے کے خلاف اس کو کسی تیسری پارٹی کے حوالے سے استعمال نہیں کیا جائے گا. مگر یہ جو خفیہ معاہدہ ہوا ہے اس کے اوپر نہ تو پاکستان کے اندر بات ہوئی اور جب رسائی مانگی گئی پاکستان کے جو اس وقت کرنٹ پولیٹیکل لوگ ہیں پولیٹیکل ڈیزگنیشنز پہ بیٹھے ہوئے ان لوگوں نے کہا کہ جی آپ آئی ایس پی آر سے اس کی بہتر طور پہ وضاحت طلب کر سکتے ہیں. مگر اس وقت نیم خاموشی ہے. صرف ایک ڈینائل پوزیشن ہے کہ جی پاکستان نے ایسا نہیں کیا. مگر بی بی سی باقاعدہ ڈاکیومنٹس کے ساتھ پاکستان کے حوالے سے اس خبر کو دے رہا ہے. وہ کوئی لکھی لکھائی رٹی رٹائی ایک سپیچ ہے ایک خبر نہیں ہے. اس کے اندر یوکرین کے جو کمانڈر ہیں وہ بھی اعتراف کرتے ہیں کہ پاکستان سے یہ گولے ہمیں فراہم کیے گئے. سوال یہ نہیں ہے. سوال یہ ہے کہ ہم نے پاکستانی ہتھیاروں کی جو برآمد ہے وہ 3,000 گنا بڑی اس پورے ایک پیریڈ میں. یہ جو 1.5 سال کے لیے 2 کمپنیوں کے ساتھ ہم نے معاہدہ کیا پاکستان نے کیا. تو ایسی صورت میں پرائی جنگ کے اندر ہم کود جاتے ہیں اور پرائی جنگ کے اندر یوکرین کہتا ہے کہ یہ پاکستان اسلحہ فراہم کر رہا ہے برطانیہ کے جہاز پاکستان سے اسلحہ یا گولے لے کر جا رہے ہیں. تو رشیا کے ساتھ جو ہمارے معاملات ہیں جو تعلقات ہیں یا تو ہم امریکہ کے کیمپ میں شامل ہو سکتے ہیں یا ہم رشیا کے کیمپ میں شامل ہو سکتے ہیں. دنیا میں اگر ہمیں آگے بڑھنا ہے ان ممالک کی طرح جو اپنی ایک انفرادی حیثیت کو برقرار نہ صرف رکھنا چاہتے ہیں بلکہ آگے بڑھنا چاہتے ہیں تو وہ اس وقت رشین کیمپ کا حصہ بنے ہوئے ہیں. چائنا کے بڑے معاملات بہترین ہیں رشیا کے ساتھ اس وقت چل رہے ہیں اور چائنا بڑا قریبی ہے پاکستان کا. تو ہم شاید یہ غلطیاں اس طرح سے اگر کرتے رہے یا دہراتے رہے بار بار امریکہ کے خوف کی وجہ سے یا کسی بھی پریشر کی وجہ سے تو ایسی صورت میں پاکستان کسی بھی پرائی جنگ میں شامل ہو کے اتنا وہ اپنا نقصان کر دے گا کہ پاکستان کی نہ صرف معیشت اس چیز کی متحمل نہیں ہے پاکستان کی عوام بھی متحمل نہیں ہے. ہم دہشت گردی کے جس ناسور سے اپنی جان چھڑانا چاہ رہے ہیں خدا نہ خاصا وہ دوبارہ سے یہاں پہ پھوٹ پڑا اور جس کے کچھ آثار بظاہر نظر بھی آ رہے ہیں تو ایسی صورت میں کوئی بچاؤ کا راستہ ہمارے پاس نہیں بچے گا. اور یہ جو ہم ڈیفالٹ کے لفظ ہم بار بار سنتے ہیں یہ خدا نہ خاصا صورتحال وہاں تک بھی جا سکتی ہے. انٹرنیشنلی جواب دہ ہونا پڑتا ہے. تو یہ وہ ساری چیزیں پاکستان میں ابھی تو کوئی یہ نہیں پتا کہ گورنمنٹ کس کی ہے, یہ نہیں پتا الیکشن ہونا ہے کہ نہیں ہونا, یہ نہیں پتا کہ گورنمنٹ کس کی آئے گی, یہ نہیں پتا آنے والوں کی پالیسی کیا ہوگی. تو ہم دنیا کے ساتھ نظریں ملا کر کس طرح سے اپنے معاملات کو آگے لے کر چل سکتے ہیں. اب آ جاتے ہیں اس ایک تہلکہ خیز خبر کے اوپر جی کہ ایک بڑا خاص قسم کا سروے ہوا ہے اور یہ سروے وہاں پہ ہوا ہے جہاں پہ نواز شریف صاحب نے اپنا زندگی کا پہلا جب الیکشن لڑا تھا تو وہ انہوں نے الیکشن لڑا تھا سائیکل کے نشان پہ. وہ سائیکل آج بھی لاہور کے اس حلقے کے اندر لٹک رہی ہے اور جو لوگ بڑے پرانے لاہور کے میں بھی اسلام پورہ میں ایک لمبا عرصہ اپنی زندگی کا جب میں اسٹوڈنٹ تھی تو وہاں پہ رہی ہوں تو وہ اسلام پورہ کے حلقے کو جو لوگ یا ان کے مزاج کو جو لوگ جانتے ہیں ان کو بڑی اچھی طرح سے پتا ہے کہ لاہوریوں کا انفیکٹ اصل مزاج ہوتا کیا ہے. یہ اسلام پورہ کا حلقہ ہے اور اسلام پورہ سے پہلا اپنا الیکشن میاں نواز شریف صاحب نے لڑا تھا سائیکل کے نشان کے اوپر. وہ سائیکل آج بھی وہاں پہ لٹک رہی ہے. تو وہاں پہ یہ سروے ہوا ہے اور جو سروے ہوا ہے اس میں ووٹ 4,407 نمبر قیدی کا ہوگا یا 804 کا. تو لوگوں نے 804 نمبر قیدی کا انتخاب کیا. یہ ایک ایسا سروے تھا جس کے اندر میں نے جتنے بھی سرویز آپ لوگوں کے سامنے رپورٹ کیے جتنے بھی سرویز میں نے خود دیکھے ہیں ان کے اندر یہ تو ہے کہ اس کو نہیں دینا اس کو نہیں دینا ووٹ ہی نہیں دینا. اسلام پورہ کے اندر جو ایک سوچ پنپ رہی ہے یہ بڑے پرانے لاہوری لوگ ہیں بڑے پکے لاہوری ہیں اور یہ رگ رگ سے واقف ہیں کہ سیاست چل کس طرح سے رہی ہوتی ہے. وہاں پہ لوگوں کی کام رائے یہ ہے کہ ووٹ پینا ہی نہیں ہے. جو وہاں پہ جملہ ہے لوگوں کی زبان پہ ازبر وہ یہ کہتے ہیں کہ ووٹ پینا ہی نہیں تے دسیے کی کینو ووٹ دینا ہے 804 کو دینا ہے یا نواز شریف صاحب کو دینا ہے. عوام جو ووٹ اپنا کاسٹ کرنا چاہتی ہے وہ 804 نمبر قیدی عمران خان صاحب کے لیے کاسٹ کرنا چاہتی ہے. نواز شریف صاحب نے اپنا پہلا الیکشن جہاں سے لڑا تھا وہاں کی عوام جو ہے وہ اس قسم کے گفتگو کر رہی ہے جو شاید میں آپ کو چاہ کر بھی بیان نہیں کر سکتی, چاہ کر بھی میں آپ لوگوں کے سامنے نہیں رکھ سکتی. اور بہت سارے لوگ سمجھتے ہیں کہ عمران خان نے اسلام کا ایک علم بلند کیا ہوا تھا ریاست مدینہ کا, بہت سارے اسلامک پیٹرن کے اوپر یا اسلامک طریقے سے جو چیزوں کو دیکھ رہے ہیں وہ یہ سمجھتے ہیں کہ ان کا ووٹ بھی عمران خان کا ہے. تو اسلام پورہ کے اندر سے یہ جو ایک
सर्वे हुआ है, और ये वो याद रहे कि ये वो सर्वे है जहाँ पे नुमाइंदगान खुद अपने तय जाते अपनी हैसियत में, कैमरे की आंख में ये चीजें रिकॉर्ड हो रही हैं। अब सवाल ये आता है कि सिर्फ इमरान खान का नाम क्यों? मुखालिफिन की जो नींदें हराम है वो इस बात पे कि इमरान खान का नाम क्यों लिया जाता है। कुछ लोगों ने हमारे सामने भी ये सवालात रखे। अब ये देखिए कि पाकिस्तान के अंदर हम बार बार सुनते हैं सरमायाकारी आ रही है, सरमायाकारी आ रही है, फलाने मुल्क के सरबराह ने आना था, मोहम्मद बिन सलमान ने आना था। पाकिस्तान के अंदर बेयकीनी की, गैर यकीनी की फिजा इस हद तक बढ़ चुकी है कि अभी तक ये वाज़ेह नहीं हो सका कि जिस जमात के पास मैंडेट है, क्या वो इलेक्शन में पार्टिसिपेट करेगी, नहीं करेगी। किसी भी किस्म के एमओयूज जो हैं वो पाकिस्तानी गवर्नमेंट के साथ इस वक्त साइन नहीं किए जा रहे। उसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि पब्लिक की जो एक डिमांड है वो इमरान खान है, पब्लिक का जो वोट है वो पीटीआई का है, पब्लिक जो सपोर्ट कर रही है वो सिर्फ पीटीआई तहरीक इंसाफ को सपोर्ट कर रही है। इसमें इमरान खान जेल के अंदर मौजूद है। जो लोग बाहर हैं, पब्लिक ना तो उनको सपोर्ट करना चाहती है, ना ही उनकी पॉलिसियों पे इत्तेफाक करना चाहती है। जो इंटरनेशनल पॉलिटिशियंस हैं, जो इंटरनेशनल कंट्रीज हैं, बाहर के बैरूनी दुनिया है, वो भी पाकिस्तान के साथ अपने मामलात को आगे नहीं बढ़ा रहे, क्योंकि उनको भी यकीन नहीं है कि 8 फरवरी की जो तारीख दी गई है उस पर आया इलेक्शन होगा, नहीं होगा। और अगर इलेक्शन पीटीआई को इमरान खान को निकाल के होता है, और अगर इलेक्शन कंट्रोवर्शियल हो जाता है, उसके नतायज तस्लीम नहीं किए जाते, तो ऐसी सूरत में एमओयूज या सरमायाकारी करने का कोई फायदा नहीं, क्योंकि पाकिस्तान के अंदर हमेशा हंगामे फूटते हैं ऐसे इलेक्शन के ऊपर जिसमें मनपसंद जमात को पूरी तरह हिस्सा न लेने दिया जाए, और खास तौर पे जिसके नतायज बड़े मुतनाज़े होते हैं। तारीख इस बात की गवाह है। इसीलिए जब तक बैरूनी दुनिया को यकीन नहीं हो जाएगा कि इमरान खान को भी लेवल प्लेइंग फील्ड मिल रहा है, बराबरी मिल रही है, और फेयर एंड फ्री इलेक्शंस होंगे, कि चाइना, सऊदी अरब, ईरान या कोई भी दुनिया का मुल्क उठा के देख ले, पाकिस्तान को जो देख रहे हैं वो यही बात कर रहे हैं कि फ्री एंड फेयर इलेक्शन हो। अगर नहीं मिलेगा, कोई सरमायाकारी नहीं, कोई एमओयूज नहीं। इस वक्त सिर्फ इमरान खान है, उसका जेल से बाहर आना जरूरी है, और पाकिस्तान की मईशत उसी वक्त स्टेबल होगी जब हमारी सियासत स्टेबल होगी, क्योंकि ये दोनों एक कार के या गाड़ी के वो पहिए हैं जिनको एक साथ चलना है। किसी भी एक पहिए को जोर जबरदस्ती से रगड़ के चलाने की कोशिश में दूसरा पहिया सिर्फ टूटेगा। मुझे इजाजत दें, और वीडियो पसंद आए तो उसको लाइक कीजिएगा। अपना ख्याल रखिए। खुदा हाफिज।